Swap muna natin ito. Diba na? Ano yung palit ang mga dagdag maliit? Sabagay na ako iba na ito. Ha? Rachel. Rachel. Set aside. So, doon ako, ubus. Okay. Ice muna. Ice first. Shake method. Okay. 1 jigger. Galliano. Okay. So, this is the actual Galliano. 1 jigger cream with cacao white. May daghapon kita dark, pero white ita doon galing. Ma'am, puro lera with jigger mo? O 1 jigger? Puros 1 jigger. And 1 jigger cream, pero since burbara to ang evap lang muna aton for practice purposes. Okay. And, of course, next is shake. Okay. 1, 2, 3. Okay. Sayo ko din, sayo. Sige. Tapos tanggalin natin. Hindi matanggal. O, nagbabubbles. Dapat may fruity here. Hi, ma'am. Remove the ice. Hi, ma'am. Chill. Okay. Yeah. There you go. This is Wow. golden Cadillac. Wow, pati And just put Uy, pagigol. cherry. Since ano na siya diretsyo, pwede Wow. na lang ibutang gada. Ay, sorry. Dapat ibutang pa usa pa nga ano is TikTok. toothpick. Duhaon natin kay medyo ko ano siya. Dami yung Okay na, ma'am, nahulog. Ito na, ganyan. Kasi mahaba pa lang, kailangan mahaba. So, gawan niya ng paraan para hindi mahulog. Yun. Okay na. Sige, picturein na ang finished product.